Hello everyone, good evening. Good evening, bro. How are you today everyone? Gimana kabarnya hari ini? Fine. I'm fine. Oke, kita tunggu dulu. By the way, gimana materi yang kemarin teman-teman? Apakah masih ada yang kesulitan untuk menggunakan numbers? Atau adakah yang masih dibingungkan tadi tentang numbers ini? Belum ada? Oke. Nah, by the way teman-teman, untuk recordingnya sudah Bro Akmal kirimkan di grup WhatsApp. Oke. Silakan bisa di-download kurang dari 24 jam. Atau 1 kali 24 jam, karena setelah itu nanti akan terhapus dari servernya Speaking Partner. Nah, kalau kita simpan semuanya terlalu besar ukurannya. Oke. Nah, jadi kalau Bro Akmal sudah mengirimkan linknya, silakan bisa langsung di-download. Ya, oke, sesegera mungkin. Seperti itu. Oke, oke. Hmm, bentar. Oke. Nah, karena kemarin kita itu sudah mempelajari mengenai numbers, teman-teman. Jadi numbers itu banyak penggunaannya. Untuk simple calculation, untuk perhitungan simple, plus, minus, divided by, dibagi dengan, oke, divided by, and then times, dikali, dan juga penggunaannya untuk tanggal, oke. Kalau untuk tanggal, jangan lupa untuk menggunakan ordinal numbers, oke. 21st, 22nd, 23rd, Oh, 24th, 24th of July, 1999, 1999, jadi jangan sampai kelupaan. Oke. Kali ini teman-teman kita akan membahas, ya ada kaitannya dengan angka, teman-teman. Oke. Cuman lebih spesifik ke time and dates. Oke. Waktu dan juga tanggal nih. Oke. Mungkin bagi teman-teman ada yang merasa kesulitan dengan times and dates ini. Oke. Utamanya dalam penunjukan waktu ya biasanya. Nah, kali ini Bu Akmal akan coba sampaikan secara lebih sederhana mengenai time and dates ini. Kira-kira cara apa yang paling cocok untuk teman-teman gunakan agar tidak terlalu pusing untuk menggunakan waktu ini. Nah, hari ini teman-teman, the goals of today's class is to be able to apply the usage of dates and time in daily life. Okay. Bisa mengaplikasikan penggunaan tanggal dan juga waktu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau semisal kita ditanya waktu, setidaknya kita bisa mengetahui jamnya jam berapa. Oke. I would like to know everyone, do you often wake up early in the morning? Yes, Yes. What time do you usually wake up in the morning? Jam berapa nih? 5 Kira-kira p.m. 5 a.m. Oh, 5 Okay, p.m. 5 a.m. That's great. 10 a.m. How about others? 5 p.m. 5 p.m. 4 Okay. p.m. 4 p.m. Okay. Nah, okay, that's great. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah mengerti apa itu IM dan PM. Oke. Namun saya akan coba jelaskan lagi. Teman-teman, ada dua cara kalau kita ingin menunjukkan waktu. Oke. Ada yang menggunakan British version, oke, yaitu the basics, yang paling dasar. Ada juga menggunakan American English version.
British version ini mengibaratkan jam seperti sebuah pie. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah setengah atau a half, kemudian seperempat atau a quarter. Oke. Mereka mengibaratkan jam seperti sebuah pie. Oke. Sementara American English ini lebih mengedepankan kepraktisan teman-teman. Jadi tidak ingin repot-repot menghafalkan tentang seperempat, setengah, seperempat kurang berapa, atau setengah uh, atau seperempat lebih berapa. Jadi kita akan mempelajari kedua sistem ini. Nah, dan teman-teman nanti bisa pilih mana yang dirasa paling cocok dengan kalian. Oke. Nah, ini merupakan British system, oke. British system untuk menunjukkan tentang jam. Kalau kita ingin bilang jam 3, oke, kalau kita ingin bilang jam 3, kita menggunakan yang satu ini. It's 3 o'clock. Oke, it's 3 o'clock. Artinya jam 3 tepat. Oke. Kalau kita ingin bilang jam 3 lebih 5, oke, jam 3 lebih 5, it's 5 past 3. Oke, 5 past 3. It's 5 past 3. Oke. Kalau kita ingin bilang jam 3 lebih 10 menit, it's 10 past 3. Nah, bilang jam 3.15, 3.15, kita bilangnya a quarter past 3. Atau jam 3 lebih seperempat. A quarter, seperempat. A quarter past 3. Oke. Score, score, A quarter, quarter, story, a quarter past 3. Oke. Kalau kita bilang jam 3 lebih 20 menit, it's 20 past 3. Nah, 20 past 3. Begitu juga kalau jam 3 lebih 25 menit, oke, kita menggunakan it's 25 past 3. Oke, jam 3 lebih 25 menit. Nah, sampai pada jam 3.30. Nah, pada sebagian jam atau setengah dari jam. It's a half past 3. Oke, jam 3 lebih setengah. Jam 3 lebih setengah. Nah, oke, half past 3. Ya, oke. Kalau kita mau bilang jam 3 lebih 35, jam 3 lebih 35, kita menggunakan cara yang berbeda. Oke. Kita menggunakannya bukan lebih, tapi menggunakannya kurang. Oke. Kita menggunakannya bukan lebih, tapi kita menggunakan kurang. Dan acuannya bukan angka 3, tapi malah ke angka 4. Oke. Jadi kalau kita mau bilang jam 3.35, kita bilangnya it's 25 to 4. Oke. Artinya jam 4 kurang 25 menit. It's 25 to 4. Oke. 25 menit lagi menuju jam 4. Oke. Begitu juga kalau kita mau bilang 3.40. Oke. It's 20 to 4. Ah, it's 20 to 4. 20 menit lagi menuju jam 4. It's 20 to 4. Atau bisa juga 20 minutes to 4. Kalau jam 3.45, it's quarter to 4. Jam 4 kurang seperempat.
Jam 3.50. It's 10 to 4. 10 to 4. Jam 4 kurang 10 menit. Nah, it's 10 to 4 atau it's 10 minutes to 4. And then it's 5 to 4. Ini kita kalau mau bilang jam 3.55. Jam 3.55. Oke. It's 5 minutes to 4. 5 menit menuju jam 4. Oke. Jadi kalau dalam British English, penggunaan jam itu dia dibagi jadi dua seperti ini, teman. Kalau sebelum ke tengah, sebelum a half, kita masih mengacu kepada angka di jarum pendeknya, yaitu Tiga. 3. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kita merujuknya ke angka setelahnya, yaitu 4. Nah, terus kita tinggal bilang, kurang berapa menit? Nah, oke. 25 minutes to 4. 25 menit lagi menuju jam 4. Oke. 30 menit lagi menuju, 15 menit lagi menuju jam 4. Atau seperempat lagi menuju jam 4. Nah, 10 menit lagi menuju jam 4. Nah, dan 5 menit lagi menuju jam 4. Seperti itu. Oke. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Bro, saya tanya ini. Ada. Halo? Ya, halo. Halo, saya tanya ini. Kalau misalnya tadi kan 5 menit lagi menuju jam 4 contohnya. Kalau misalnya jam 3 lewat 5 menit, sama juga penyebutannya. Yang pertama, Bu. Berarti 55 menit lagi menuju jam 4 gitu. Halo? Halo? Can you hear me, bro? Kalau Halo? lewatnya masih di atas Jam 30, 3 lebih 5 menit. 5. Jam 3 lebih 5. Ya, di bawah 30 menit, ini kita menggunakan pas. Oh ya. Nggak ada suaranya, bro. Halo? Sorry. Halo. Iya. Halo. Can you hear me? Yes, sir. ya Yes. ada Yes, suaranya bro. aman. Yes, bro. Yes, bro. I'm hear you. Kalau dia kurang dari 30 menit menggunakan pas, 2, kalau 4. lebih dari 30 menit menggunakan to. 2. Kalau kurang dari 30 menit masih ke angka tiganya yang ditunjukkan oleh jarum kecil. Kalau lebih dari 30 menit, oke, merujuk ke angka setelahnya. Kalau kita bilang 3 lebih 5, berarti it's 5 past 3. 3. 5 past 3. Oke, nah, seperti itu. Tapi kalau kita bilang 3.55, jam 3.55, oke, it's 5 to 4. It's 5 to 4. Kalau 3.55. Atau kita bisa bilang jam 4 kurang 5 menit. Seperti itu. Jadi konsep konsep British berpikir jam dengan konsep kita berpikir jam agak berbeda. Di situnya yang mungkin yang bikin sulit. Oke. Jam 3 lebih setengah. Setelah jam 3 lebih setengah, ya jam 4 kurang bagi mereka. Nah, jam 4 kurang berapa menit? Kalau semisal tidak 35, misal em, 36, berarti kurang em, 19. Sorry,
24. Okay, it's 24 to 4. 24 menit lagi menuju jam 4. Seperti itu. Memang agak sulit kalau di sini kita menggunakan British English. Oke. Harus ngitung dulu ya. Nah, itu. Kita harus membiasakan dulu. Ya. Nah, ini untuk versi Britishnya, teman-teman. Memang ini versi yang basic, yang paling dasarnya. Tapi memang beberapa dari kita agak kesulitan menggunakan British version ini. Maka dari itu ada yang namanya American version. Nah, American version ini merupakan versi yang lebih mudah ya. Oke. Kalau dalam American version, kalau teman-teman mau bilang jam 3, cukup seperti itu aja. 3:25. Oke. 3:25. Nah, 4:45. 4:45. 4:45. Oke. Kalau jam 3 at 3. Sudah situ, sampai situ aja. At 3 o'clock. Oke. Kalau mau bilang jam 3:15, 3:15. Nah, sudah seperti itu aja. Ini merupakan cara Amerika. Lebih mudah. Iya, iya. Nah, kalau teman-teman lebih prefer yang mana nih? American lah. American English. American. American. Oke, British. oke. Kalau angkanya bulat sih gampang yang British, cuman kalau nggak bulat itu yang susah. Nah, kalau nggak bulat itu yang susah. Kalau nggak yang pas di angka 5 itu emang agak susah. Kita harus ngitung dulu. Nah, nah, untuk AM dan PM-nya mungkin. Kalau di Indonesia kan menggunakan sistem 24 jam. Kalau di US dan UK mungkin menggunakan sistem 12 jam dengan EM dan PM. Oke. Oke, jadi kalau untuk EM, teman-teman, EM, AM, teman-teman, itu digunakan, sebentar. AM itu digunakan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oke. Nah, kalau PM itu digunakan dari jam, kalau PM digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang 4 PM, berarti jam 4 sore. Kalau kita bilang 4 AM, eh, jam 12 pagi. Sorry, kalau kita bilang jam at 4 AM, kita bilang jam 4 pagi. Kalau kita bilang jam at 4 PM, kita merujuk ke 4 sore. Seperti itu. At 8 AM, berarti jam 8 pagi. At 8 PM, berarti merujuk ke jam 8 sore. Atau jam 8 malam kan kita ya. Dan ingat, karena kalau untuk sapaan teman-teman, walaupun jam 8 malam, menggunakannya tetap good evening, bukan good night. Karena good night itu untuk ucapan selamat tidur, bukan untuk sapaan, bukan untuk greeting. Seperti itu. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan sebelumnya? British atau Bang, American ini? Iya. kalau 3:16 itu disebutnya masih quarter atau langsung 16? 16. 16, oke. Oke. Kalau selain 15, teman-teman, tetap menyebutnya balik lagi. Oke. 16 minutes past 3. 16 minutes past 3. Or 16 past 3. Seperti itu. Jam 3 lebih 16 menit. Kalau teman-teman masih kesulitan, bisa gunakan American English. 3:16. Nah, lebih mudah. 3:16 PM. 3:16 PM. Seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya sangat jauh. Yang satunya menggunakan sistem seperti pi yang dibelah.
Yang satunya langsung ucapkan angkanya. Seperti itu. Itu untuk waktu, teman-teman. Nah, kalau yang satu ini kira-kira adakah yang bisa menyebutkan dalam British mungkin? Kita coba dulu British. British English. Seven, Seven Seven pas quarter. quarter pass, pass quarter. Seven quarter. It's A quarter seven. quarter, Quarters. A quarter past 7. a quarter past Ya, 7. itu bolak-balik ya. A quarter past 7. Nah, ini agak challenging. 247. Kita It's 13 13 to 3. to 3. 13 to 3. 13 to 3 atau 13 minutes to 3. Nah, kalau yang satu ini Six A half past half 6. A half past 6. a half past 6. Yes. Nah, Ya, a half past 6. sekarang kita coba pakai American. Nggak bisa. 7 15 7:15 a.m. 15. 15 p.m. Satu ini 8 p.m. to 47 47 to 7 p.m. yang terakhir 30 minutes. p.m. 6:30. Nah, itu dia. 6:30. Nah, oke. Sudah tahu bedanya, teman-teman? Jadi, itu dia. Teman-teman bisa pilih menggunakan American atau British. Oke. Kalau pengen mudah, menggunakan American. Kalau ingin lebih kelihatan keren, menggunakan British. Nah, British lebih challenging. lebih challenging. That's right. Lebih challenging. Lebih menantang. Tapi kalau teman-teman bisa, alangkah keren ya. Alangkah bagus ya. Oke. Nah, ini merupakan penggabungan atau penggabungan dari British and American. Nah, kalau mau bilang jam 7.45, oke, jam 7.45, dalam British English kita bilang a quarter to 8. Oke, a quarter to 8. Mungkin Bro Akmal bisa kosongin dulu deh ini, supaya kita buat challenge deh. Nah, dapat challenge deh untuk mengisi ini. Bentar. Kira-kira bakal mudah atau sulit ya? Nah, kalau untuk PM dan IM-nya teman-teman, apakah ada yang masih kesulitan? Adakah yang masih kesulitan menggunakan IM dan PM? Ingat, kalau IM digunakan setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM digunakan setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, kita buat seperti ini aja deh. Oke. Nah, kalau kita mau bilang jam 7.25 dalam British English, kira-kira seperti apa teman-teman? 25 past 7. 25 past 7. Pas. Kalau untuk American English-nya, 7 o'clock. 25. 25. ah, 7:25. Kalau yang satu ini, 9 o'clock. 9 o'clock. 9 9 o'clock. o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Kalau American,
Nine. 9 Langsung sama ya. AM. 9 o'clock. Sama ya. Kalau yang satu ini 5 minutes to 10. 5 to 10. 5 minutes to 10. 5 kita. 5 minutes to 10. Rakmal ngeblur gambarnya. Ya. 9:55 minutes. 9 55. Minutes. Kalau yang satu ini nih 13 past 8. 13 past 8. 13 past 8. 8. nah 13. 13. 13. Ngeblur bro. Rakmal Gimana? Blur? ngeblur. Blur. Oke, sebentar. Gambarnya ngeblur. Sebentar, teman-teman. Aman di sini aman. Aman kok. Kalau kalau ngeblur, bro, malah takutnya koneksinya ngedownload. Oke. Sudah? Oke. Kalau 11.15, teman-teman. Quarter past 11. 11. 11. Quarter past 11. Quarter past 11. Quarter 11. Quarter past 11. Oke. 11:15. 11, 15. 15. Nah, kalau yang satu ini Half past 11. Past 11. half past 11. 11:13. 11:13. 11. 11:30. Nah, mudah kan? Kalau yang satu ini Half past 12. half past 12. 12. 12. half past 12. 12:30. 12:30. Oke, that's it. Nah, dari sini ada yang masih bingung nggak menggunakan jam ini, teman-teman? Ada. Oke. Ngeblur. Saya enggak Jelas dong. jelas. Oke. Nah, Nyaman. oke. Jika belum ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke dates atau tanggal. Kita mungkin sudah sempat bahas beberapa kemarin mengenai tanggal. Nah, oke. Kali ini kita akan bahas mengenai formatnya, teman-teman. Oke. The difference of dates between British English and American English. Oke. Kalau dalam British English, teman-teman, biasanya penulisannya adalah day, month, and year. Oke. Jadi harinya dulu atau tanggalnya dulu, baru bulan ya, setelah itu tahunnya. Sedangkan kalau American English, ini kita tuliskan bulannya dulu, baru tanggalnya, setelah itu tahunnya. Oke. Jadi perbedaannya hanya ada tanggal dan bulan ini. Oke. Contohnya, kita buat skenario tentang birthday. It's written 2nd of October. Jadi penulisannya itu 2nd October 1995. Kalau ini secara tulisannya. Oke. Ini dalam British ya. Tapi kalau kita ingin mengucapkannya, oke, kita mengucapkannya seperti ini. The 2nd of October 1995. 2nd of October 1995. 2 second. Oke, second. Ingat, ini masih menggunakan ordinal numbers. Oke. Nah, kalau penulisannya seperti ini, cara bacanya seperti ini.
Kalau kita ingin gabungkan dalam sebuah kalimat, oke, semisal my birthday is on the 2nd of October. My birthday is on the 2nd of October 1995. Oke. Ingat, tanggal menggunakan ordinal numbers. Dan untuk tahun, kalau di bawah tahun 2000 bisa dipecah menjadi 2. 1995. 1995. Kalau untuk tahun 2000 sampai 2010 menggunakan 2000 2006, 2007, oke, 2004. Setelah tahun 2010, dua sistem tersebut bisa dipakai. Bisa menggunakan 2000, bisa juga menggunakan pemenggalan seperti yang tahun 19 ke bawah. Oke, kita lanjutkan lagi deh. Kalau untuk Amerika, teman-teman, dia dibalik. Oke, dia dibalik. Jadi bulannya dulu. Oke. October 2nd, 1995. Oke, October 2nd, 1995. Okay. Salma's birthday is on October 2nd, 1995. Birthday is on October 2nd, 1995. Nah, seperti itu ya. Oke, ini merupakan apa yang kita pelajari kemarin. Kita ulang. Jadi perbedaannya cuma di situ aja, di balik. Terkadang kalau di American kadang ini juga nggak dituliskan. Kadang ND, RD-nya juga tidak dituliskan. Tapi membacanya kita tetap menggunakan ordinal. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman mengenai American dates atau menggunakan jam? Yes, it is in. Oh. Ada yang ditanyakan? Bro Akmal, mau tanya, kalau untuk tanggalnya di atas tanggal 10, tanggal 20 itu dibacanya jadinya gimana? Kalau dia 1 sampai 10 kan 1 sampai 9 mungkin second, ada first kalau 1 ya. Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu, sebentar, saya carikan ruang yang agak lega dulu. Nah, oke. Kalau semisal 21, ini kita menggunakannya 21st. Oke. 21st. ST. 21st. Oke. Nah. 22, 22nd. Ini tuh ini lagi pengen yang paling Nah, 23, 23rd. 23rd. Oke. Oke. 24th. 24th. Dan seterusnya. Oke. Kalau mau bilang 31, kita bilangnya 31st. Nah, seperti ini. 31st. Jadi setiap balik ke puluhan, dia menggunakan urutan yang sama. First, second, third. First, second, third. 21st, 51st, okay. 61st, Second, third.
Oke. Itu untuk ordinal numbers. Oke. Oke, thank you Guru Akmal. You're welcome. Sekarang kita coba mulai untuk praktis, teman-teman. Gimana kalau kita mulai lagi untuk introduction ya? Tapi kali ini kita coba untuk rangkum lebih lengkap dari nama, oke. Kemudian tanggal lahir, oke. Kemudian masuk ke hobbies, nah, seperti itu. Atau interest juga bisa, oke. And masuk juga ke occupation, pekerjaan. Nah, untuk tanggalnya, teman-teman bisa menggunakan yang satu, oke, format yang ini, yang baru ini, oke. Oke, teman-teman yang ingin praktis silakan raise your hand, oke. Karena yang pertama kali raise your hand akan pertama kali juga ditunjuk. Oke. Kita coba untuk introduction lagi nih. Setelah kemarin kita belajar. Oke. Silakan teman-teman, segera mungkin angkat tangan. Nah, kita mulai dari Sis Etin, Agustina. Halo, Sis Etin. Hello. Halo, halo. Would you mind to introduce yourself again, by the way, Sis Etin? Pardon me? Would you mind to introduce yourself again, by the way, Sis Etin? I try to introduce myself. Isn't right, Mas Bro? Okay. Hello friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me. My name is Entin Agustina. You can call me Entin. I was born on 1st August 1975. My hobby is reading a book and I'm a teacher. I like to study English. I like to study English because I have a big dream that maybe someday I can go to other country and I want to speak English good with a native speaker, and I want to tell about my experience to my family and my friend. And I think sometimes I feel my English is not good, but some of my friends say that my English is enough good, and they makes me have a good passion to improve my English and always try to speak with my new friend without feeling shame and try to always make sentence better. But Bro Akmal, I have one problem. If I try to speak English, I always remember about the grammar. I can make a good sentence with, I mean, maybe my sentence is not well if remember about grammar, and that my big problem. Okay. So grammar again. Yes. So sometimes a grammar can be quite challenging for those who start learning English, by the way. But I think it's not that complicated if we know when to place those grammar, especially the tenses. Okay? Tenses. Jadi kita, I just understand there's tense and continuous, and but about past tense and perfect continuous is I still confused. Is it? Perfect continuous itu artinya sudah, Sis Etin. Sudah. Sudah. Nah, sudah. Belum. Sudah dan belum. Nah, I haven't. I have. Saya sudah. Nah,
I have created. Saya sudah menciptakan. I haven't created. Saya belum menciptakan. Penggunaannya hanya untuk sudah dan belum. Seperti itu. Oke. How about the verb? Kalau gimana? Kata kerjanya, verbnya itu kan ada perubahan. Iya, Gue bikin ada bingung. perubahan menjadi verb participle. Oke, verb 3 atau participle. Sebenarnya tinggal ditambahkan ed untuk yang bentuk reguler. Namun sayangnya ada juga bentuk irregular, ya, bentuk yang tidak beraturan. Nah, mungkin tinggal dihafalkan yang tidak beraturannya. Oke. Take, took, taken. Yes. Oke. See, saw, seen. Seperti itu. Oh, yes. Oke, thank Di you, situ ada. Brahma. Thank you, Sis Etin. Oke. Dan bentuk kedua itu kita gunakan pada tenses past sebenarnya. Bentuk Oh, keduanya yes. kita gunakan pada tenses past. Tenses past itu kejadian yang sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Saat ini banget, tapi ini. Oke. Kalau semisal kejadian tersebut berlalu 2 menit sudah masuk pas. Bahkan berlewat Kan Brahma 30 ya. detik yang lalu juga sudah menggunakan pas. Iya. Ya, perubahannya misalnya speak, spoken gitu. Oke. Speak, spoke, spoken. Oh, spoke, Nah, spoken. Speak, spoke, speak, spoken. Oh, iya. spoke, spoken. Seperti itu. Iya, itu kan membingungkan. Participle. Nah, Tidak membingungkan. Harus Itu sering. sinetron itu udah mungkin membingungkan. kebingungannya di situ. Namun kita akan bahas nanti di topik selanjutnya, teman-teman. Oke. Pembahasan mungkin di Speak Partner ini pembahasan tentang grammar tidak langsung dijadikan satu. Iya. Karena yang penting teman-teman pede dulu ngomong. Iya, itu dia. Teman-teman pede dulu ngomong. Nanti untuk itu perlahan sambil kita pelajari mengenai grammarnya Oke. dan kita praktekkan. Nah, di situ. Kalau kita mempelajari grammar terlalu banyak, bingung penerapannya seperti apa. Jadinya malah takut. Oke. Oke. Okay. By the way, thank you, Sis Etin. That was a great introduction. Okay. Thank you. You're welcome. We move on to Bro Roni. Halo, Bro Roni. Halo, uh, Halo. halo partner. Let me introduce myself. My name is Doni. I live in Palembang. I was born 21st of December 1975. Now I joined this class because I want to improve my speaking. My problem is I don't have any confidence if I want confidence to talk someone or foreign. But I understand the talking mungkin they talking like Bro Akmal explain. I understand in English, but when I want to speak, I have difficulties. Yang lain nih kayak Don't like maybe I feel my English maybe not good or not confidence. Nggak berani ngomong apa, maksudnya lupa terus gitu, maksudnya mau ngomong ini jadinya lupa gitu. Okay, it's my problem. That's the problem. Okay, that's the problem that many of us faced during the first time when we start learning English. Okay, I afraid most of my members, especially my private members, also have the same problems because they have no friends to talk to at first. Okay. Secondly, they have no bravery to speak it, or they have no confidence. They not believe themselves enough. Yes. But I think your English is very good. Why don't you tell me more about your activities in your leisure time, Pradoni? Do you have something to do in your leisure time? Yes. Now I'm
my activity is a freelance programmer. I'm before this before 2023 I resign. I take my resign from the company. Okay. I want to try my business, small Okay. business like culiner, and And yes, and how about your business today? up down, Up and down. yeah, up and down. Nah, oke. Nah, jadi bisnisnya up and down, naik turun. Kalau kita mau bilang Ya, up naik and turun. down, naik turun. Jadi Oke. doing business is not easy, not easy. Sure. When we saw other doing business berhasil gitu. Jadi kita Succeeded. succeed. We won't follow. We see they so easy, so easy make a business, make a profit. But when enter the business, make a business, or it's not like Very. we saw, you know. Yes. Okay. It's very challenging, isn't it? Yes, very challenging. So Okay. like my English, I want to talk, but there is no confidence. Okay. But you have shown a great confidence tonight, by the way, brother. Okay. Yes, thank You you. can speak what you really want to say to us and to me especially. Yes, thank That's you, a sir. great practice for tonight, Rani. Okay. Yes, thank you. Dan Bro Akmal harapkan teman-teman tidak malu-malu, tidak ragu-ragu lagi kalau mau speaking, langsung saja, langsung raise your hand as soon as possible. Thank you, Bro Thank you. Doni. Thank you, bro. We Good move evening. on. Good evening. We move on to Sis Lydia, perhaps. Hello, Sis Lydia. Putri Veronica. Halo Bro Akmal. Hello, Sis Lydia. Would you mind to introduce yourself again? Sure. Hello everyone. Okay. I'm Lydia Putri Veronica. I was born on 5th February 2009, so now I'm 15 years old. And my hobby is I'd love to listen to music, and I love to wall climbing sometimes. And the reason why I want to join this class is I want to improve my skill in English, and I think it's gonna help me when I want to do my English assignment. English assignment. Okay. What assignment will you take? It's about grammar and tenses. Okay. Okay. What is the main difficulties for you in learning English? Sorry, what? What is the most challenging part, okay, in learning English? The most challenging part is I cannot really remember what about the materi. Lupa. Sometimes. Okay, no, sometimes. Okay, but I would like to ask more about what will. Sorry, I will ask about what will you do in your leisure time, Sis Lydia? In my leisure time. What do you do in your leisure time? I read my novel. My favorite novel is by Terelie. It's the title Hujan. Okay, and why did you love that novel, by the way? Because the story is really fun. It's sad, but there's a little romance a bit, and it's so touching me. Okay, it's so touching. Okay. Yeah. Have you finished it, the book? Yeah, I do. Okay. And
what will be your next book in your wish I list? think it's Selamat Tinggal. Selamat tinggal. What interests you so much about this book? The cover is so interesting for me. It's so catchy. Okay. And perhaps you could tell me a little bit about that book, the content of that book, and just a little bit, a preview. About Selamat Tinggal book. Yes. I have not read it yet, so I don't know what is inside the story about. Okay. But you want to read that book because it has a very attractive cover. Yeah. Okay. Nah. Okay, mungkin sampai di situ dulu, Sis Lydia. By the way, thank you for practicing tonight. Thank you, bro. Thank you. We move on again to Bro Arif. Halo, Bro Arif. Hello, Bro Akmal. Hello, would you mind to introduce yourself again? I would like to know more about you, your date of birth, your favorite thing to do in your leisure times, as well as your motivation in learning English. Okay. Hello, everyone. My name is Arif Hello. Rizky. I'm from North Sumatra. I was born in 6th of October 2005. My motivation to learning English is to improve my skill, especially in speaking with other people from different countries, and also to adding, menambah quotes artinya Inggrisnya adding To add. Yes. To add. Yes, to add and to upgrade my skill, and I think in this era hard skill is need to get a job right now. Sure. And I think learning English is very important to me to get a job someday. And in my leisure time, usually I'm reading a book, and usually I practice in the field like running or playing football with my friends or playing futsal, and I don't forget to pray to my God. Okay. Just enough for me. Bro Akmal. Yes. Enough. Okay. I would like to know about your occupation right now, by the way, Rari. Would you mind to share it with us? Occupation apa itu? Profesi. Pekerjaan. Profesi. Oh, I'm still no student in the university. I'm first semester. Oh, okay. And which university? Where is your university, by the way? In Islamic University of North Sumatra. Okay, that's great. Islamic University of North Sumatra. And what major did you take? I took the major of Hukum Keluarga Islam. Okay. Islamic Hukum Keluarga Islam. Okay. Islamic Islamic hukum itu law. Ya, law. Keluarga Islamic Parents Law. Islamic Family atau parent? Family Law. Oh ya. Okay. Islamic Parents Law. Okay. Okay, bro. I think that was great, Bro Arif. Jangan menyerah untuk practicing, tetap practicing lagi. Oke. Kita akan lanjut lagi, teman-teman. Thank you by the way, Bro Arif. Kita lanjut ke Bro. My pleasure, Bro Akmal. My pleasure as well. Kita lanjut ke Sis Silvana Sinaga. Halo, Sis Silvana. Halo.
Halo, si Silvana. Yeah. Would you Yeah. mind to introduce yourself to us, by the way? Okay. Hello, my name is Silvana Sinaga. My family address me Fana. I'm Okay. from I'm from Jakarta and now I live in Depok. Okay. I spend my leisure time by watching the cinema, and I'm Hmm. also an employee. Pegawai swasta apa ya bahasa Inggrisnya? Okay. Um, Officer. wait. Kemarin sudah sih. Private office. Pak. Private sector. Oh, I work in private sector. I work in private sector. Nah, Sektor. sektor swasta. Saya bekerja di sektor swasta. Oh, sektor swasta. Okay, just it. Okay, I would like to know your date of birth. My birthday is on August 2nd, 1983. 1983. Bener gak? Kalau yang pakai 1983, kalau yang pakai N itu yang 2000. Oh iya, 1000 N. 1983. Okay, 1983. And what is your motivation to learn English? My motivation to learn English is I want to speak fluently so I can teach it to my son and for myself also in my career Okay. and if I go traveling in around the world I can speak English dengan bisa bahasa Inggris. Fluently. Ya, Fluently. fluently. Okay. Oke, mungkin sampai di situ dulu si Sylviana. Thank you by the way. Kita akan lanjutkan ke peserta Thank selanjutnya. you. Thank you. Oke, kita move on ke Bro Frankie. Halo, Bro Frankie. Halo, halo. Halo Bro Akmal. Halo, halo. Would you mind to introduce yourself again, by the way, Bro Frankie? Okay, good evening all. Please introduce Halo. myself. My name is Frankie Carlos Lalai. I'm from Pematang Siantar, North Sumatra. I was born the 24th of February 1986. My hobby is the watching movie. My favorite the movie is The Basic Story. I am a seaman and now I'm stay at the Parung Panjang. And thank you. Okay, how about your hobby or what you do? What do you do in your leisure time? Hobby this time maybe surfing lah. Surfing. Wow, it's very cool hobby. Yeah, because no have time lah. Because I want to try lah. Because I want to try my adrenaline lah. Okay, which place do you usually go for surfing? Maybe lah. Maybe at the Bali lah. I see Bali. Bali. I need to try the Bali lah. Okay. Do you also follow that championship in Lampung, if I'm not mistaken? Championship of surfing in Lampung. Did you join that? No lah. Wait lah. No? Because I want to suddenly I want to think how to try the surfing like I see it's very very amazing lah. Okay. And I think I would like to know about your occupation. More about your occupation. I am a seaman. I'm a seaman. I want to work sailing around at the Indonesian area. Oh, okay. Yes, That's so I'm great. a motivation point. I want to upgrade my skill, my English. I want to the traveling around in the world.
Then I need Oh, maybe money dollars lah. okay. What country do you want to visit at most? Yang paling ingin dikunjungi? Maybe Europe and American. Europe and America. Okay, that's great. Yes. Okay, mungkin sampai situ dulu, Bro Frankie. By the way, thank you for practicing tonight. I really appreciate it. Your English is very good. Thank you, by the way, Bro Frankie. My pleasure. Nah, oke. Nah, teman-teman, em, ini mungkin yang Bro Akmal bisa sampaikan mengenai time and dates. Nah, setelah teman-teman belajar mengenai introduction, oke, belajar mengenai angka, karena itu sangat penting, mengenai jam, mengenai tanggal dan waktu, dan juga bisa memperkenalkan dirinya, bisa memperkenalkan hobinya. Mungkin besok untuk hari Jumat kita akan mulai menggunakan breakout room. Oke. Hari Jumat kita akan mulai gunakan untuk breakout room-nya. Oke. Jadi dari seluruh partisipan ini, oke, mungkin ada 50 atau 60 orang. Oke. Kita akan coba ke dalam beberapa ruangan kecil. Nah, di situ kita akan coba praktis lebih banyak lagi. Oke. Nah, oke. Coach, Coach, satu ruangan berapa orang kira-kira, Coach? Mungkin kita akan lihat dulu untuk jumlah partisipan ya di kelas. Tapi Oh, saya akan tergantung. pastikan kurang dari 10 orang. Karena kalau lebih dari 10 orang terlalu ramai. Untuk setiap ruangannya I, ya. Oke. I think Kalau 5 bisa is kita enough. bikin what? I think 5 is enough. Oke. Nah, 5. Ya, mungkin antara itulah. Antara mungkin 5, 6. Kita lihat dulu untuk membernya yang hadir ada berapa. Dan aku mengharapkan jumlah member yang hadir banyak, teman-teman. Jadi kita bisa lebih enak untuk mengatur breakout room-nya. Oke. Kita nanti Okay, akan Coach. coba Thank you. praktis di situ for 15 or 20 or 30 minutes, teman-teman. 15 or 30 minutes tergantung nanti untuk materinya. Okay. 15 until 30 minutes we can practice more on that room. Teman-teman jangan ragu-ragu kalau di room tersebut untuk menggunakan bahasa Inggris. Bagi yang masih kesulitan untuk menggunakan bahasa Inggrisnya, dicampur-campur juga nggak apa-apa. Dicampur dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke? Itu Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Bro Akmal, Iya. nanti ketika dibagikan grup, apakah ada mentor kayak Bro Akmal di masing-masing grup atau gimana ya? Nanti saya akan sampaikan aturan mainnya, oke? Oke, atau rule of the games-nya dalam ruangan tersebut. Jadi nanti saya akan sampaikan kira-kira apa topik yang akan dibahas dalam room tersebut. Oke. Jadi kita tetap berikan pembatas topik apa nih yang kita mau bahas di room tersebut. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk. Nah, kalau dulu di professional class, Bro Akmal biasanya mengajarkan tentang profesi ketika semisal bermain role play negotiation itu seperti apa, role play mengenai introduction itu seperti apa, kemudian semisal interview itu seperti apa. Cuman kalau kali ini karena kelasnya masih basic, teman-teman, kita akan menggunakan topik-topik yang lebih ringan dulu. Oke. Dari situ yang penting teman-teman pede dulu ngomongnya. Oke. Pede dulu teman-teman. Mungkin di sini ada yang sudah jago, mungkin ada yang masih baru memulai. Oke. Yang baru memulai tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, tidak usah sungkan, praktis aja dulu. Kalau keliru pun tidak apa-apa, nanti Bro Akmal akan ngecek juga untuk setiap roomnya, untuk memantau jangan diskusi. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke. Oke. Nah, jika belum ada teman-teman, kita akan ketemu lagi besok, teman-teman, di hari Jumat. Kita mulai akan menggunakan breakout room. Jadi, Bro Akmal harapkan semua member bisa praktis speaking. Oke? Lebih leluasa lagi. Nah, dan jangan ada ketakutan, jangan saling ngejudge. Jangan sampai ada yang ngejudge. Karena sama-sama belajar di sini. Oke?
Mungkin seperti itu kita tutup untuk kelasnya dengan jargon seperti biasa, teman-teman. Kita mulai speaking partner. Are the best partner. Okay, everyone. Have a great day and see you again tomorrow. Thank you, Bro Akmal. Thank you, Bye. Bro Akmal. Thank you. See you. Bye-bye. Ingat, Bye-bye. see you. See you next time. Ingat, jangan malu-malu, teman-teman. Besok jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Oke, langsung ngomong. Oke. Oke. Thank you. Thank you.